Donc tout le monde a l'accès. Du Bibel sagt sogar die Jünglinge, la Bible dit même les plus jeunes, sogar die Kleinsten haben Zutritt. Heute les plus petits, ils ont l'accès. Vielleicht denken
Peut-être que les gens qui sont sages peuvent dire que Dieu n'a pas bien réfléchi. Halleluja. Amen. Deswegen sage ich, bevor ich anfange, es ist ein Privileg für dich und für mich. Avant que je commence, je te dis c'est un privilège pour toi et moi. Es ist ein wunderbares Privileg, dort anzukommen, wo niemand vorher denken konnte. C'est un privilège d'arriver là où il n'y a encore personne qui est arrivé. Halleluja. Ich rede über Ruhe. Ruhe. R-U-A-T-H. Je parle de roi. Ruhe ist in der jüdischen Tor. Dans les Juifs, chez les Juifs, Ruhe wird der Heilige Geist da präsentiert. il devrait représenter le Saint-Esprit. Aber man stellt ihn da in 3 Stufen. Mais on le catégorise en 3 parties. Halleluja. Amen. Wird einmal als Atem. Il est d'abord défini en tant que le souffle, Einmal als Wind. une fois en tant que vent, Und einmal als der Geist. et une fois en tant qu'esprit. Halleluja. Amen. Man zeigt uns drei Stufen. On nous parle de 3 catégories. Und der Herr offenbarte mir in diese 3 Stufen begegnet er den Menschen. Et Dieu me révèle encore dans ces 3 étapes, il est en train de rencontrer l'homme. Halleluja. Amen. In 3 Stufen begegnet Gott den Menschen. Dans ces 3 étapes, Dieu rencontre l'homme. Wir kennen die Geschichte im Garten Eden. Nous connaissons l'histoire dans le jardin d'Éden. Ein Mensch, der tot ist. Un homme qui était mort, Ein Mensch, der kein Leben in sich hat. un homme qui n'avait pas la vie en lui. Gott kann ihm nur begegnen, wenn er ihm einen Atemzug gibt. Dieu peut seulement le rencontrer s'il lui donne encore un souffle. Halleluja. Amen. Gott musste Adam diesen Atem geben. Dieu devait donner à Adam ce souffle. Aber wir sehen, Jesus sagt, Mais nous voyons Jésus-Christ dit, sagt, il dit, das war in Römer 6,8, c'était dans Romains 6, 8, wenn wir in ihm gestorben sind il dit que si nous mourons avec lui und wir werden mit ihm auferstehen, das heißt, et que nous ressuscitons avec lui, ça veut dire, damit du diese erste Begegnung hast, du musst erstmal gestorben sein. avant que tu puisses passer à cette première étape, tu dois d'abord mourir. Also ich möchte dir eine Botschaft geben heute. J'aimerais te donner un message Wenn du aujourd'hui. noch nicht gestorben bist, Bruder, Schwester, Si tu n'es pas encore mort, ma du frère, kannst in ma der sœur, ersten Ruhebegegnung nicht begegnen. tu ne pourras pas rencontrer Weil Dieu. wenn du Leben hast, Si tu as la vie, dir kann keine Atemodem gegeben werden. on ne peut pas te donner le souffle. Nur die, die gestorben sind, können Atemodem empfangen. Seulement ceux qui sont morts peuvent recevoir le souffle. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Wir sehen, Jesus sagt, Nous voyons que Jésus-Christ dit, bevor ich Jesus sagt, rede, sage ich jetzt mal im Garten Eden wieder. je reviens encore au jardin d'Éden. Wir sehen, abends kam der Heilige Geist als Wind in den Garten vorbei. Nous voyons que le Saint-Esprit venait dans le jardin d'Éden comme un vent. Weil Adam hatte schon den Atemodem und er musste als Wind kommen nachher. Il avait déjà le souffle et Jésus-Christ devait venir encore comme le vent. Und ich fragte mich, warum kamst du noch mal als Wind, wenn du schon den Atemodem gegeben hast? Et je me demandais comment il peut venir encore en tant que vent s'il a déjà donné le souffle. Und der Herr offenbarte mir, als Wind kommt er, um den Person immer noch mehr Verlangen nach ihm zu schenken. Et il dit qu'il vient en tant que vent pour donner encore à l'homme le désir encore d'avoir Dieu. Weil als Wind ist nicht seine Endstation, Dimension, dass er den Mensch haben möchte. C'est pas la fin de la dimension qu'il veut pour l'homme. Halleluja. Amen. Wir sehen Jesus mit seinen Jüngern Nous voyons aussi que Jésus-Christ avec ses disciples. in Johannes 22. Dans Jean 20, verset 22. Jesus hauchte auf seine Jünger, er pustete. Jésus-Christ souffla sur les disciples. Also ich fragte mich, warum musste der Meister hauchen, pusten auf seine Jünger, obwohl der Heilige Geist doch kommen müsste. Et je me demandais comment que le maître devait encore souffler sur les disciples pendant qu'ils avaient déjà le souffle. Non, obwohl der Heilige Geist doch kommen müsste. Et pourtant, l'Esprit devait encore venir. So habe ich das Bild verstanden. C'est là que j'ai compris l'image. Als Jesus zu seinen Jüngern sagte, folgt mir, Quand Jésus-Christ disait à ses disciples, suivez-moi, die haben so, dass dieser Zustand des Todes verlassen und sind zum Leben gekommen. donc ils ont laissé cette étape de la mort, ils sont venus encore à la vie. Wenn du Jesus Christus als Herr und Retter akzeptierst, du verlässt den Totenzustand, kommst zum Leben. Quand tu reçois Jésus-Christ en tant que Seigneur receveur, tu laisses encore l'étape de la mort et tu viens en vie. Aber weil das Wesentliche noch nicht da war, Mais comme je n'ai pas encore la personne, aber es musste
fallait que le vent vienne. Zweite Stufe, hoher Wind musste kommen. Donc le vent devait venir à deuxième étape. Um in den Jüngern schon eine Bewegung oder ein Gefühl schon aufzuwecken. Et pour former encore le désir de se réveiller. Um den wach zu machen für das, was morgen kommen wird. Pour le réveiller pour ce qui allait arriver demain. Amen. Weil wenn du nicht vorbereitet für diese Ereignis des Heiligen Geistes, du kannst sterben. Si tu n'es pas prêt pour cette étape de le Saint-Esprit, tu peux mourir. Also deswegen musste der erste Wind her. C'est pour ça que le vent devait venir. Wenn du die Bibel genau schaust, macht er es zweimal. Et si tu regardes, donc tu suis bien la Bible, il a soufflé 2 fois. Bis zu den großen Ereignissen, die wir kennen, Pfingstenzeit. Nous nous rappelons encore cette étape de cette histoire encore de temps de la Pentecôte. Halleluja. Amen. Und wegen dem Pfingsten, ich bin bei Esra Brief 1,5. Je vais dans Esdra. Esra 1,5. Dans Esdra 1,5. Und danach gehen wir zu Haggai 1,14. Après nous allons dans Haggai 1,40. Bitte einmal die französische Version lesen. Qui peut lire en français Esdra? Esra. Auf Deutsch, wir haben Esra. Halleluja. 1,5. Esdras 1,5. La Bible dit, les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Die Bibel sagt, der Geist Gottes erweckte den Geist. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu réveille l'Esprit. Also das heißt, Ça veut dire, der Geist Gottes, wenn er in die dritte Stufe nicht führt, quand l'Esprit de Dieu t'emmène à la 3e étape, es ist, um deinen Geist aufzuwecken für eine Arbeit. c'est pour réveiller ton esprit pour un travail. Wenn wir in Haggai-Brief lesen, Si nous lisons dans Agé, braucht ihr nicht zu lesen, 1,14, dans Agé 1,14, da erweckte der Geist Gottes eine ganze Generation, um ein Tempel des Herrn nochmal zu bauen. l'Esprit de Dieu réveille encore toute une génération pour bâtir le temple. Halleluja. Amen. Deswegen verstehen wir diese dritte Stufe, es ist sehr wichtig. C'est pour ça que nous comprenons que la 3e étape est très importante. Wollen wir Gottes Werk beginnen oder tun, Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu ou mieux rencontrer, wir können diese dritte Stufe nicht verpassen. nous ne pouvons pas rater la 3e étape. Wir müssen auf diese Begegnung warten. Nous devons attendre cette étape. Denn um wach zu werden, du musst die Person des Heiligen Geistes kennenlernen. Pour être réveillé, tu dois connaître la personne du Saint-Esprit. Die Gemeinde, wir machen viel mit unserer Kraft, weil wir der Person des Heiligen Geistes nicht begegnet haben. Nous, dans l'Église, nous faisons beaucoup des efforts, nos propres efforts, parce que nous ne connaissons pas, on ne va pas rencontrer l'Esprit de Dieu. Die Kirche ist heute eine Religion, weil wir die Person des Heiligen Geistes nicht begegnet haben. L'Église est devenue une religion parce que nous ne connaissons pas la personne du Saint-Esprit. Liebe Geschwister im Herrn, Mais bien aimés, wisst ihr, wir sind in einer Phase gekommen, wo der Herr möchte, dass diese Generation nous sommes arrivés dans une phase où Dieu veut que cette génération, etwas verändert. que cette génération change quelque chose. Dass diese Generation Cette génération den Ruder übernimmt. qui puisse encore survivre le roi. Halleluja. Amen. Sorry, Excusez-moi. ich weiß, wir haben hier Ältere, die lange im Dienst Erfahrung haben. Je sais bien que nous avons des anciens qui ont plus d'expérience dans le service de Dieu, Aber wir haben hier auch Jüngeren. mais nous avons aussi des plus jeunes. Aber ich glaube, du kannst jung sein, du hast keine Erfahrung, du kannst heute rausgehen und eine riesen Erfahrung erleben. Tu peux être jeune et tu n'as pas de l'expérience, tu peux sortir Deswegen dehors. bitte ich jemand noch was mitzunehmen. C'est pour ça que je prie à quelqu'un de pouvoir apporter quelque chose. Der Heilige Geist, der Ruhe, den wir reden, L'Esprit Saint, le roi que nous parlons, der Ruhe, le roi. in Judentum, Donc chez les Juifs, er wird als sie angesprochen. on l'adresse comme étant une femme. Feminin. Er wird als sie. On l'adresse en féminin. Au féminin. Als ich das gelesen habe, Quand je lis cela, es hat
Mama hat auch ein bisschen davon erzählt heute. Et la maman était là un peu expliquer de ça. Es hat meinen Geist bewegt und es hat mir Mut geschenkt. Ça a bougé mon esprit et ça m'a donné encore de la force. Ist keine Frau, aber hat die Fähigkeiten eines Frau. Il n'est pas une femme, il a la capacité d'une femme. Die Bibel sagt, La Bible nous dit, in Epheserbrief war das, dans le livre d'Éphésiens, betrübt nicht den Heiligen Geist. n'attristez pas le Saint-Esprit. Also nur eine Person, die die Fähigkeit einer Frau hat, kannst du traurig machen. Donc seulement une personne qui a la capacité d'une femme, tu peux le rendre attristé. Und der Herr brachte mich noch tiefer. Et l'Éternel mène encore plus profondément. Ich habe die Geschichte von Jezabel vor mir gehabt. J'avais l'histoire de Jézabel devant moi. Heute um 4 Uhr. Aujourd'hui à 4 heures. Und der Heilige Geist fing mir zu offenbaren, Et l'Esprit Saint commençait à me révéler. warum musste der Teufel uns Jezabel vorstellen? Pourquoi l'ennemi devait nous présenter Jézabel? Weil der Feind kreiert nichts Neues. Parce que l'ennemi ne crée pas de nouveau. Muss eine Idee herholen, Il doit donc prendre une idée quelque part das zu kopieren, an sein Bild zu machen. pour copier quelque chose et faire de ça une image. Aber das Problem, wenn kreiert, Mais le problème est quand lui il crée, es gibt ein Bild negativ. ça donne toujours une image négative. Was geschah genau? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Der Satan, der Feind, Donc l'ennemi, sah Leib Christi. donc le corps du Christ, Sah Leib Christi. le corps du Christ, Sah Braut Christi. donc l'épouse de Christ. Und sah ihn mit so einer Schönheit, der verführerisch war. Donc il a regardé avec une image qui le dominait. Nein, diese Braut Christi, Leib Christi hatte so eine Schönheit oder hat so eine Schönheit, Donc das le corps du verführerisch Christ avait une beauté séduisante. Also das heißt, Ça veut dire, wenn Jezabel si Jézabel verführen kann, si elle peut encore séduire, wie viel mehr kann Leib Christi verführen? comment, à plus forte raison, comment l'Esprit Dieu peut encore séduire. Die Bibel sagt, La Bible nous dit que l'onction attire, die Salbung zieht an. donc l'onction elle attire. Also das heißt, Ça veut dire, wenn du den Leib Christi genau betrachtest, si tu observes bien le corps du der Christ, Geist Gottes, der darüber schwebt, l'Esprit qui mouvait au-dessus, und die Salbung, die das Person eingeweiht hat, donc l'onction qui l'enveloppait, widerspiegelt anziehen. Es muss dich anziehen. donc ça doit t'attirer. Amen. Amen. Und ich glaube, wie der Satan sah es Et l'ennemi a vu, und sagte, ich muss einen Gegner erschaffen. il a dit que je dois créer encore un adversaire. Und schaffte Jezabel her Et il a créé Jézabel mit langen Nägeln, avec des longs ongles, lange Haare, avec des longs cheveux keine Ahnung, was dazu gehört. et tout ce qui contient. Jezabel hat eine Aufgabe, Et Jézabel avait un devoir die Männer Gottes zum Fall zu bringen, de faire tomber les hommes de Dieu, die Frau Gottes zum Fall zu bringen. de faire tomber les femmes de Dieu. Oh, Leib Christi hat auch eine Aufgabe. Et le corps de Christ a aussi un travail. Die Braut Christi hat auch eine Aufgabe. L'épouse de Christ a aussi un travail. Das, was die Jezabel zum Fall bringt, C'est que Jézabel fait tomber wir kommen, wir bringen den zum Haar, wir richten den. et nous, on le ramasse. Amen. Wenn Jezabel verführen kann, Si Jézabel peut séduire, wir können auch verführen. nous aussi, on peut séduire. Amen. Wir gehen dort. On va là. C'est pour... Sorry. Deswegen, meine Lieben, C'est pour cela, mes bien-aimés, wir sollen nicht mehr richten. on ne doit plus juger. Wenn du siehst, ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes ist gefallen, Si tu vois un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu qui est du bist tombée, geistlich, du weißt genau, welcher Geist ist dahinter. tu es spirituel, tu sais quel esprit est derrière cela. Oh, wenn Jezabel meine Rivalin ist, ich weiß, ich bin schöner als Jezabel. Ich kann denselben Mann wieder aufrichten. Je suis plus fort que Jézabel. Et Wie kann mir Jezabel jemanden wegnehmen? comment est-ce que Jézabel peut tirer quelqu'un? Ich kann diese Person wieder aufrichten. Moi, je peux encore relever cette personne. Das ist der Ziel des Heiligen Geistes in dieser Generation. C'est ça le but de Saint-Esprit dans cette génération. Wisst ihr, wir haben eine Generation. Vous savez, nous avons une génération. Ich möchte es nicht verpassen. Je ne veux pas le rater. Wir sind in einer Generation,
Nous sommes dans une génération. Ich danke Gott, dass ich in 85 geboren bin. Je remercie le Seigneur que je suis né au 1985. Weil ich weiß, ich habe eine Aufgabe. Parce que je sais que j'ai un devoir. Wenn ich vor 2000 Jahren vor Christus geboren bin, ich hätte keine Chance zu reden, ich weiß, da ist es nicht wahr. Si j'étais né avant 2000 ans, je n'aurais pas eu cette grâce. Und ich konnte nur zugucken, wie Jezabel die Männer und die Frauen Gottes verführt. Ich konnte nur zugucken. Je ne pourrais que regarder comment Jézabel est en train de séduire les hommes de Dieu. Und deswegen war ich in dieser Generation geboren. Ich habe eine Aufgabe. Pour cela, je suis né dans cette génération. J'ai un devoir. Amen. Roi, Es ist der Wind. c'est ce vent. Es ist der Atem. C'est ce souffle. Aber es ist der Geist persönlich. Mais c'est l'esprit en personne. Amen. Wenn er mich voranführt, Si lui il te accompagne, es hat ein Ziel. Jede Schritte, das du mit ihm machst. donc chaque pas que tu as avec lui a un but. Und Gott sucht in dieser Generation Et Dieu cherche dans cette génération verrückte Frauen und Männer. des hommes fous et des femmes folles. Wisst ihr, Vous savez, ich habe aufgehört, j'ai arrêté einen Begleiter zu suchen. de chercher quelqu'un qui peut m'accompagner, un compagnon. Ich habe aufgehört, J'ai arrêté jemanden zu suchen, der mich pushen soll. une personne qui doit me pousser. Weil ich habe verstanden, meine Stunde ist angekommen. Parce que j'ai compris que mon heure a sonné. Ob die Menschen an dich glauben oder nicht, es ist nicht dein Problem. Que les gens croient en toi ou pas, c'est pas ton problème. Aber eins musst du wissen, Mais tu dois savoir une chose. du hast einen Auftrag. Tu as le mandat. Und diesen Auftrag, es gibt jemanden, der dir das gegeben hat. Et tu as le mandat qu'il t'a donné. Und diese Person gibt dir das, weil er weiß, du bist in der Lage. Et cette personne te la donne parce qu'il sait que tu es capable. Amen. Der Geist Gottes, L'Esprit de Dieu der gerade am Bewegen ist, qui est en train de m'ouvrir. er gab mir eine Botschaft für diese Versammlung heute. Il m'a donné encore un message pour cette campagne. Wir haben 18 Jahrhundert bewundert von Erweckung. Nous avons, parlé du réveil spirituel pendant 18 ans. Und der Herr zeigte mir, die Tür ist auf. Et l'Éternel me montra que la porte, elle est ouverte. Dieses Geschlecht kann es auch erleben. Et cette génération peut aussi la vivre. Die Entscheidung ist, dass du deinen Preis allein akzeptierst und zahlst. Et la décision devrait que tu puisses encore porter, payer le prix toi-même. Denn keine Frau kann schön sein, ohne einen Preis zu zahlen. Parce qu'aucune femme peut être belle sans pour autant porter le prix. Willst du schöner sein als Jezabel? Est-ce que tu veux être plus belle que Jézabel? Jezabel hat einen Auftrag. Jézabel avait un mandat. Du hast auch einen Auftrag. Toi aussi, tu as un mandat. Jezabel arbeitet hart dafür. Elle a travaillé dur pour cela. Oh, er arbeitet hart dafür. Elle travaille dur pour Oder cela. sie arbeitet hart dafür. Elle travaille dur pour cela. Wenn es darum geht, schlafe nicht, sie hat schlaflose Nächte. S'il s'agit de ne pas dormir, elle ne dort pas. Weil sie ein Ziel hat. Parce qu'elle a un but. Aber wenn es Frauen gibt, die nicht deren Wert verstehen, du und ich, Leib Christi, wir verstehen nicht unser Wert. S'il y a des parts aussi qui ne comprennent pas ces choses, toi et moi devons comprendre cela. Wir schlafen, weil wir nicht schlafen sollten. On dort quand on ne devra pas dormir. Wir essen, weil wir nicht essen sollten. Nous mangeons quand nous ne devons pas manger. Wir reden, weil wir schweigen sollten. Nous parlons quand nous devons nous taire. Es sind wir selber, C'est nous-mêmes die Jezabel die Tür auflässt, qui ouvrent la porte à Jézabel in der Gemeinde reinzukommen, zu operieren, de rentrer dans l'église et de operieren. et de laisser opérer. Wo sind die Männer und Frauen, die die Tür zumachen kann? Où sont ces femmes et ces hommes qui devraient fermer la porte? Die sagen können, Schluss, enough is enough. Es reicht in dieser Generation nicht mehr. Il faut dire que c'est assez dans cette génération, plus jamais cela. Wenn jemand nicht versteht, gut. Wenn jemand dich nicht versteht, auch gut. Si quelqu'un te comprend et qui ne te comprend pas, c'est bien. Willst du fasten, faste. Willst du nicht fasten, faste nicht. Si tu veux jeûner, tu ne veux pas jeûner, ne jeûne pas. Die Sache ist das Endergebnis. Ce qui est important, c'est la fin. Amen. Wisst ihr, Vous savez, wir haben die Fähigkeiten. Gott offenbart mir etwas. nous avons la capacité.
capacité. Dieu m'a révélé quelque chose. Es gibt Menschen in dieser Generation, die können die Engel die Arbeit erleichtern. Die können die Engel die Arbeit erleichtern. Ah, Donc il y a des gens dans cette génération qui peuvent faciliter les hommes. Les anges. Alléluia. Amen. In dieser Generation, nicht Dans die cette Generation. génération, Ich spreche von